Are you ready? Yes. Start. Hargai jiwa. Tetapkan Tetapkan visi. visi. Teguhkan Tetapkan keyakinan. Berkhidmat berkhidmat reda hati. Aja, aja, aja. Power. Last time I already lecture about importance of making consumer. Hari itu Helen sudah jelaskan pentingnya untuk mencari consumer. Last time I already told you atomic keywords of success. First consumer, second attend. So kata kunci untuk kejayaan bisnes Atomy pertama ialah consumer, kedua ialah untuk menghadir. Everybody know about making consumer is Atomy success keywords. Semua orang tahu tentang untuk berjaya dalam bisnes Atomy, kita kena cari consumer. Just they don't know how to make consumer. Hanya mereka tidak tahu bagaimana proses untuk mendapat consumer. So I already told you, you would better use Atomy with love. It's like you made it. Pertama ialah kita sendiri kena guna produk Atomy dan kita kena mencintai produk-produk itu. Second, you would better make a plan before you sharing. Nombor dua, kita digalakkan untuk buat satu plan sebelum kita membuat sharing. Which product will you share? Which part, which key point will you share about that product? Apabila kita buat perkongsian, kita perlu tahu apa produk kita nak perkenalkan kepada mereka dan mana satu point kita nak tunjukkan tentang produk itu. And which people will you share for every day? Dan setiap hari kita ada satu plan siapa kita ingin jumpa. And when you share them about Atomy product, at the same time, you would better share about Atomy one kind of vision. Semasa kita buat perkongsian tentang produk, kita juga kongsi salah satu visi Atomy dengan mereka juga. And invitation, our meeting and seminar. Dan juga kita memberi jemputan kepada mereka untuk hadir meeting kita dan seminar kita. Today, I will explain about second keywords, attend. Hari ini Helen akan cerita tentang kata kunci yang kedua ialah untuk hadir. Attend same meaning with invitation. Hadir sama makna dengan jemputan. Invitation yourself first. Pertama sekali kita kena jemput diri kita dulu. And your consumer or your relationship invitation, our meeting and seminar, or offline accidentally meeting. So kita jemput mereka ke meeting kita sama ada online atau offline. Today, I will explain why invitation or attend meeting is important. Hari ini Helen akan jelaskan mengapa jemputan ke meeting sangat penting. When we watch
VOD about Atomy business, apabila kita menonton video-video tentang bisnes Atomy, if we watch alone, then we cannot attention very much. jika kita menonton diri sendiri, susah untuk berfokus. But if we watch that VOD together, then we can attention more better. Jika kita menonton video itu secara berkumpulan, kita lebih mempunyai dorongan untuk menumpu lebih perhatian kepada video itu. And finish that VOD, we would better share our feeling. Lepas kita sudah menonton video itu, paling bagus kita macam buat ulangan, kongsi mana satu poin yang telah menarik perhatian kita tentang video itu. Share our opinion about Atomy vision. Kongsi pendapat kita tentang visi Atomy. Then we can share our passion. Dengan itu kita boleh lebih menggalakkan satu sama lain untuk lebih bergairah dalam bisnes Atomy. Then we can earn passion and we can give passion each other. Apabila kita berkongsi apa yang kita telah menonton, kita dapat memberi semangat kepada satu sama lain. And some part we forget, some part we remember, each other different. So we can make remind whole video. Daripada ke semua video itu, mungkin ada sesetengah bahagian video itu kita sudah lupa, tetapi apabila kita berkongsi dengan mana satu poin yang kita suka tentang video itu, ini mungkin akan seperti mengingatkan kita kembali kepada poin-poin yang penting dalam video itu. And while we discuss about opinion, we can reduce misunderstanding. So apabila kita berbincang tentang video itu lepas kita menonton, ini akan mengurangkan salah faham tentang video itu. And second, we make two line and we will success with many partner. Kita buka dua line dan kita akan berjaya dengan partner yang banyak. And we cannot we manage one by one is difficult. Kalau kita cuba bantu partner satu demi satu, mungkin agak susah. So we make culture gather together, then we can manage and lead them and teach them together very efficiently. Jika kita dapat kumpulkan semua partner-partner bersama, ini akan memberi semangat kepada seluruh grup itu, dan kita dapat saling bantu-membantu, saling galak-menggalakkan sesama sendiri. Atomy business partner similar with redwood. 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 Atomy business partners are similar to redwood. Redwood very no, not very highest
tree. Business partner kita seperti pokok kayu merah. Redwood, highest tree. Highest tree. Highest. Pokok yang sangat tinggi. But redwood root, very short, not deeply. Tetapi pokok kayu merah ini akarnya jernih saja. But of course, redwood place also very strong wind and storm. But redwood can grow very high. So pokok ini walaupun akarnya jernih dan walaupun di hutan itu ada banyak ada banyak kira macam angin yang bertiup kuat, tetapi pokok itu masih boleh tambah, dia boleh bercambah kepada pokok yang sangat tinggi. Because redwood grow many. Wait a minute. Colony. Do you know colony? Yeah, many redwood live together, grow together. So pokok kayu merah ini dia tumbuh berdekatan dengan satu sama lain, dan mereka kebanyakannya bertumbuh secara banyak-banyak dalam satu kelompok. And redwood root tangled. You know tangled? Yeah, tangled each other. Every root tangled each other. Disebabkan pokok ini dia tumbuh berdekatan satu sama lain, akar-akarnya akan macam bertindih dengan akar pokok yang lain. So redwood can grow very high, not fall down. Maka pokok ini dia boleh tumbuh sangat tinggi tanpa tumbang. Atomy success same. If we do atomy business personally, then we never success. Dalam bisnes atomy, jika kita ingin berjaya dan jika kita hanya buat bisnes atomy bersendirian, kita tidak akan berjaya. We try to gather together. Tetapi kita cuba berkumpul bersama. So we can give passion each other for not give up. Jika kita berkumpul bersama, kita dapat memberi semangat kepada satu sama lain supaya tidak putus asa. And each other encourage. We can do it. We can do it like that. Dan kita boleh galakkan satu sama lain untuk teruskan, jangan putus asa. If we gather together, we can focus on to do atomy business. Jika kita kumpul bersama, lebih senang untuk kita fokus untuk membuat bisnes atomy. Then, after a long time, we can watch atomy real vision. Lama kelamaan kita akan faham dan kita akan nampak visi atomy. As you know, I start atomy 2016.
Helen bermula dalam bisnes Atomy pada tahun 2016. Many business partner pass me or with me. Many business partner pass you, pass Yeah. as Pass. 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 That means they didn't join you. What do you mean by pass? Join and give up. Oh, Helen mempunyai banyak business partner pada mulanya, tapi lama kelamaan ada banyak juga yang telah putus asa. Dan I have many experience with lead many kind of group. Helen telah mengetuai banyak jenis kumpulan. I can see which group can success. Apabila Helen mengetuai setiap kumpulan business partner, dia dapat lihat mana satu kumpulan business partner akan berjaya atau tidak. Many time gather, just gather, just invite, and very love to attend that meeting. That group really success, even they low educate, low capacity. Dia dapati kumpulan business partner yang suka berkumpul bersama dan selalu hadir secara tetap meeting mereka. Business partner ini walaupun mereka kurang pendidikan dan tidak berapa pandai dalam bidang bisnes, tetapi mereka akan berjaya dalam bisnes Atomy. Zoom meeting, offline meeting, and offline online seminar or offline seminar. Three of them all attend. So business partner Helen, mereka akan hadir Zoom meeting, mereka akan hadir meeting melalui online atau melalui bersemuka. Online need because some business partner live far from us. Kita perlu ada online meeting juga kerana setengah business partner mereka tinggal jauh dari tempat kita. But offline meeting more powerful. Tetapi jika kita dapat berjumpa bersemuka, ini lebih berkesan. Gather together, watch video or watch seminar together, and finish after meeting. That is really important. So berkumpul bersama dan menonton video bersama dan lepas tu berbincang bersama. Ini sangat penting. And Scout Care also, the another Scout Care group can make a consumer very well. Ada satu kumpulan dia menggunakan cara Scout Care untuk menarik banyak consumer. But they make really passion and strong business partner difficult to make. Tapi mereka dapati susah untuk mencari business partner yang akan bersama mereka untuk masa yang lama. Because they don't know about meeting and seminar gather together, why important. Kumpulan ini mereka hanya fokus untuk buat Scout Care supaya untuk mencari lebih consumer, tetapi kerana mereka tidak ada meeting dan mereka tidak kumpul bersama, oleh itu bisnes mereka susah nak berjaya. Meeting, gather together,
offline meeting and seminar that is most powerful for reach success. Jika kita selalu berjumpa bersama dan kita menonton seminar video-video bersama, ini akan membantu kita lagi cepat berjaya. As you know, I already told you, for consumer, we need to make them buying habit. Untuk consumer kita mesti memupuk tabiat untuk membeli produk-produk Atomy di dalam hati mereka. Purchase also follow habit. Purchase also follow habit. Meaning, you mean make it a habit to purchase regularly, is it? Consumer purchase trend follow habit. That means they must purchase again and again, is it? That means if I have A Mart, B Mart, C Mart in front of our house, even though our purchase habit A Mart, even though B Mart, C Mart, cheaper price, some part cheaper price, even though we go always A Mart, that is purchase habit. Kita ingin memupuk sifat kesetiaan kepada satu jenis shopping mall saja. Walaupun shopping mall yang lain akan memberi harga yang lebih rendah, tetapi kita ingin memupuk sifat untuk mereka setia kepada satu online shopping mall saja. As like that, we need to make our consumer make purchase habit. They always come at me. Kita ingin memupuk sifat untuk memupuk sifat dalam consumer kita untuk mencintai produk-produk Atomy supaya mereka akan terus kembali untuk membeli produk Atomy. For business partner, we make habit them to attend. So untuk business partner, kita ingin menanam sifat untuk hadir ke meeting di dalam semua business partner kita. You have to let them know Atomy really first Atomy working is attend. So kita perlu beritahu business partner kita bahawa langkah yang paling penting ialah untuk hadir. Not sharing, not selling, not registering, but attend. Bukan menjual produk Atomy, bukan mengungsi produk Atomy, tetapi untuk hadir ke meeting-meeting Atomy. Itu yang paling penting. And you'd better really try to focus on invitation, our meeting or seminar. So lebih bagus kalau kamu semua boleh fokus untuk menjemput mereka, consumer kita, untuk hadir meeting kita atau seminar kita. Maybe you think, how can you invite seminar?
mungkin kamu akan fikir macam mana kita nak jemput orang untuk hadir seminar kita. That is not difficult. Hmm. When headquarter do seminar, Hmm. you can watch seminar YouTube together with your friend or family or relationship. So apabila ibu pejabat mempunyai seminar, kita boleh berkumpul bersama, kita boleh menjemput kawan, ahli keluarga untuk berkumpul bersama untuk menonton seminar bersama. So you would better make active offline meeting. So lebih bagus kalau kamu boleh mengadakan meeting bersemuka. Okay, I already explained about this. Me first, for continuous growth myself. So pertama sekali kita sendiri mesti maju dalam bisnes Atomy dulu. And duplication to your partners. Kemudian kita baru training business partner kita untuk membuat apa yang kita telah buat. If you want to make business partner, just invitation. Jika kamu ingin mencari business partner, kamu hanya perlu beri jemputan kepada consumer kamu. Invite your consumer through share one part of Atomy Vision. So pertama sekali kita boleh jemput consumer kita melalui perkongsian kita dengan sedikit informasi tentang visi Atomy. You would better prepare variety repertory of Atomy Vision. What is repertory? Story. Variety story. Okay. Kedua kita ingin short subject. Kedua kita perlu sediakan beberapa topik tentang mana satu visi Atomy yang kita ingin kongsi dengan mereka. So if some people want to know more about Atomy business, you would better not explain yourself, but invitation. So jika kita ingin menerangkan tentang visi Atomy kepada business partner kita, so lebih bagus kita memberi jemputan kepada mereka. After Corona, we can make Zoom meeting. Selepas pandemik ni kita boleh buat Zoom meeting. But before Corona, we always only offline meeting. Sebelum pandemik, semua meeting Atomy telah diadakan secara bersemuka. So my other country leader was very near open, not yet open, or wait a minute. Just open country leader feel very confused how to do meeting. So Helen mempunyai business partner
di negara di mana Atomy belum buka. So mereka keliru macam mana nak adakan business meeting. But making meeting is not difficult. Untuk mengadakan satu meeting sebenarnya tidak susah. Just make regular time to gather together. So And- cari satu masa yang masa dan hari yang tetap untuk berkumpul bersama. And watch VOD together. Dan menonton video Atomy bersama. And chit-chat opinion. Dan juga bersembang tentang pendapat satu sama lain. And later, some people can lecture, then lecture even short time, take turn. So selepas itu kita boleh latih satu sama lain untuk bergilir-gilir untuk memberi satu ceramah yang singkat tentang Atomy. Only first time feel difficult. Biasanya kali pertama kita akan dapati sangat susah untuk berbincang. But just to start and trial and error make you specialist of meeting. Jika kamu mula-mula mungkin membuat banyak kesilapan semasa membuat perkongsian, tak mengapa, lama kelamaan kita akan lebih lancar dalam pemberian dalam ceramah kita. Okay, today lecture finish. If you have some question, you can ask me. Siapa ada soalan? Oh, Rosita, maybe Rosita. Ya, Tiada, saya paham juga. Okay, Tiada, okay. Can we stop the recording? I want